am sambi se ne woto wende nande ko hele sugri tima sindam senge e tuom da seng no ma som dari fa na pidame ti sapo na yit na wa ti sapo ne zupio ko na pa man nande na pa ma tikri andune fa yit kep na mbanga tiri ina mu ne ni sinde ka vo sam retraite yom de kyang docteur tipso ba me tuom da singa runa COVID-19 saba bo sinum do tram da sinum do da pare pa moment na le brandi ko toma sen sing ne kuna rara am sambi se Burkina Faso ramba ifangel kep ne woto ende ne izabri asida bangeti se nan Burkina Faso nuktom tewro hinton yete tale bra Burkina Faso tikri sapon zupiro anampa ma makla anampa ma tikri bangeti tom kanga tune ministre ni singeta le bra toma sentik ne Burkina Faso teda wena andato pa mbunande ina wi faso dan fane logor pore sapon zupiro nampa ma nande sanwaya zining fangel kepi o mimte sapon pugula Burkina Faso nuktom tew la wotone sibra sun logor ministre ni singeta le bra toma kanga sapon nan to ampire tom kanga rint aya bumbo anduna fangel kepi nan bangame sapon zupiro ningeter la wotone zinda bene il pam venam Elise Cabri son signe mosa sapon zupe watara bande nuk santi kumuni gidenti Burkina Faso la metili wala faso d'enfani wasanda zempa nuk tikri la banda mensi la ninga sengeta lebra yel wilgambala tibam na mome tini sabre stengan kane bib ton ngoma yelle tasana 15 la ninga bib mi tayita Burkina Faso ayita sapon commune na pora tum la ninga yum katerse sapon population ramba ne nanamsan yikinyanse nan yiliti zupewa kental valer noa ya tum kangala gone mietu nan yikamenyanse nare ntume mpas panga nan yiliti parabane zen na mantum ne zupewa na rapport to tomba ma nyodo parce que kitam ton romi que tar valeri la tora men tum la ninga ba me pa ma nyodo ndite la songo do zakramba ibna wato nara nanro tiam handi ko telephone na mengoto yam hanya pugulo to nchele mu yoka to ma obna wini ga yamba zina ni mana warkan la mana pakabla ni tuma zugo to tam to onda donc yena bonti labellisation sapon zupe o le bra to minam tumde ne ba fa mi dunu poka sapon zupe o sapon kalamanda ti gouverneur ko no kendre na to ti tikitabru na te mal mbona so na santi labellisation ya bu na nguli dunu fa zanga te fo ati funza sapon zupe o la sapon la yiri ton zenta la coopérative na ngi wala zupe o yelle et na ngi ha même pakati ni bo so twen kien pour ti bangra amerique bangra tase ti coopérative total sande tundat mana wala action bour na sapon bifa mbefa beti woni ngenu bumbu sapon zupe o na kentor yinga nenuk tikanga banninga sapon zupe o sompama adu wilgam ti nebla ni zepson tumda somba me manakan tuma nebsura fa ti da tun kata non tin pour go ne pour nam barakanse ya mun na pour bon kontondo no ken tun sura no so e be sartu go ne na nya tun tumno tum na ni be panga in tun tum na la yahe da le pour ni tun tun ma tum na garata ba tum tumba tumti tanin widara ba la chien andunu we vi hana tole ade ya bom sun wulige de tondo ro miki nyot la ninga sambe point la ya bayira fa zu zekre na ba kuru handa gamba zelam ninga ne zuppe wa datam tiri zelam kanga kilanta dunuwa fa zang la zamana fa zang to ma fore zuppe wa ya mam nam ba hayon ni yam tayam la fi bumbu namba hayam ni yawata yam bahti lo bumbu namba hayam ni yawata yi lam ta bumbu namba haniyam yawata yin nemba bi bumbu nin neba bi bumbu ayi buda bumbu la yi zaman bumbu tumaye tina wanyenda yodo ne ban kanga sapon zupi wa sampame ti ton tenga tawdam tika aria bum sonan song ta so anti bezila ning fa bebtwen bangamba ne zupi tataba la nustuma taba Burkina Faso ka bi anduni gil fa zanga alina wala sinya sili sigda bangati sa ne sapon na ba sigre empa senen tom kanga
mang na ba ki ba zan kam na ore na pu sa pundamba ne pongo rende na wini ministre ni singeda kurame wa me wanya tumda to na ta sa lef belem sinzin bene Sebastien lam tam pour ba ne tumde mo sa nan wini glam tisa nan tinga taw damba abrika nore tinem ni sen tumba sa wa tawakat ni jardin kyang vo sam retraité abge sam to gon fa jardin taloran kyang lokto to geso la fio yelle rende sa no kona yomda senkeden covid-19 fa sababo tumda pa me la jardin tum wakat ninga viska bene rende yona yibe wala consore to nan tum kanga la ya sine ndele ne caisse nationale de sécurité sociale la carfo timen to san décréter ya bamba yiba mo hange tum yelle rende kuna ya pinsin lokto to consore to nan sing tum kanga tik ne nora yom saba Burkina Faso nda tondo ba ken vosam pour retraité rebu lokto il la fait bo wenga tinga to dam songo dinga rint ito pa venam Suleiman Sanusi Zirbene ne Suzanne Yaro Élysée Cabri Atibs kanga poga yabne yelon song nebla nisba santa la fi suluese sombe caisse nationale de sécurité sociale ne carfo to blafo suluese ton pa mon koloro ariab sombo yakna kendela ninga sombonde ti sécurité sociale na yelon song nimbu da blafo wenge nebla nisba songondi to ton wampam tibsko vukanga porin option la yika bam tous pisobla nu la kobosta la pisni la yibo opsoka nepson santa bam tous pistan la yopo la koboni la pistan la yemre ya caisse nationale de sécurité sociale ngeto bielle te nep tous pisi la yopo la kobonu la pisnu la nu ya carfo ngeto bielle là depuis le 28 février comité national d'organisation visite médicale la sing tourna il y a depuis octobre 2019 naiti tourna hana sing février jusqu'à ya février au mois de juillet hana sing février muti yela fa ya capé 28 février tala tu tends à fixer deux premières quinzaines du mois de mars la coronavirus en wawa anyaka ba yela fa a nebla nis patum no yi basenge to la fo yelle ya neb son zoen le kom kasamse wala ton tenga po kom kasamse ya usro to la fo zulu satar panga son tunone litla songora ya hana yum de fa demande bon visite médicale number bange to nga fa bange la sure bezinin ya bani nga sami ko sobe la fi bang da sambe la fi bana sa patal la fi ba mi to patal la fi o mi funa man to ban tipo menga ti pui ma ya som taba yaren kite ti sen yum tout se yibu la yopoi at caisse nationale de sécurité sociale rikana kendere ti yum tout se yib la wai carfo america na kenere na yilente nebla nisba sandika voso ma yormbe tum ne bamba poussé bib torom pam tip so wakat bout fa ari aton tengata or so para madame Sika Kabore la tum da bayakatara barka ne tum kanga banganti ali gesinta million ko basida bran 15 pour un rende na pour sanim sin beno barka Élysée Cabré e ati nan tol lagmata bangi cinéma da rob pour cette sambisa yasida e mim tene covid-19 ba sinda ke ton sorma nduna pour Burkina Faso kana sinum dot kera parame ponda parame yilem pa mangi cinéma bandi chef son tum tinada ya tum toro ya rin kiti rasba ba ga nor samare sinum dot kera lebran pakrame idna mulem ti wala rasma yibo so son lo weekend na sinum do option bon ti Olympia canal lesmbe pise ti adrisa sineman yo labre kon roga sinum do kan lebran pakar rogo nimbu de nan pam yam logo nge sinuma wa rendina muni kam to sin yis pipi sinuma bene bonam ya le bonnet de Modibo na mpugla ya gomtoro burbure Élysée Cabré songorwa ad sinim do tale singap tuma ya wala canal Olympia sembe pinsi baga son koloro kitame ti sinim da male sing ad zap kanga ya sinima yur son bonde ti le bonnet de Modibo a Modibo pugula si ya Boubacar Diallo si ya sinima nda sinima a Modibo pugula gomda nama yelle ro mikuwenge wala na absent texarabo net la ninga sanandira wa na kendel la ninga absonandike je crois que ce problème va loin d'être dépassé adnama wenge ton tenga pura kete azule kasanga na yilen ton yak na ba ta lid na ba to sen texarab zingi a wata ni zulwese
bala na kinna son wen tor bu son kana sen kedel kan wen kabe kita metawata ni zulu kasamse ton tenga pora. Et ça amène des situations chaotiques. Cinéma kanga to lo sakada gesko la kelagare. Aria sinem dem dab sumi tum soma. Sena yo sing de wala son zembi tum da pora andem sinem kanga pora. Bari yin kita met yam sandat cinéma lo ronche. Rena met lenga sak la fo na kenarab sanganaga. Essayer de faire le marquage au sol pour respecter la distanciation. Neba sanwa ton kita met to lenga peram nusa ne safande l'absence robsombo na so ptigel na yilam pam do pour un kin ya tile ti sandata ke ba fan ning yo lima ro gara som di kaneb ko basta la ton makame le bombo bose tazema ne ko bisi on a une jauge de 200 a sinima bu totole na yime san signe wakat kanga sinim do ta pousser Lini ya wote wana nawe tine ni singi se sinimo nampula ya Boubacar Diallo kadi Diallo bamla kanal Olympia pi sinta watsaba lini ya ni sinimo ko esampa mikila na Elise Cabré namba se rune kibaya rende nampu se fangile bara ko te bio winto na secta ba Elise Cabré la kanambil fokombala sungalo watara. Minye bataki ko kase ko kiko noya anga mara kelengelen bella gelena en fe Burkina Faso ngania tara kase ka flo se ka sunyen dora chogomna katal no ko chebele kan olu se ka fo alhamdulillah ka bene e bo do kun temani olu ka la posi mi bataki so o dayela o sem feminism tano kata anga bataki nyata ko kuna anga faso kona leti tamake katola anga chide montara amra kuna fuli soro katoka kibara fulana abado ka nyansi kata minye putu kair ma jokluyo olu be farale nyon kan kase ka fle o yi boke do kun temani kase ka fle ka wele kambo kadi anga gouvernement ka janto ay wa ka tama chikola ani jamana la donkola no ne o londo ka ba minye ay wa le ni kaloni na tay ay wa atlesigi ani tle kononton o na bo ay wa kase ka barajo ke faso fantana no bare baraka daw kilingile be la gelela barma Burkina Faso television kan ba ani tle Artirosi abaka jabarani so la fabala kabine aka fabala wagadu mi RTB anga bika kuna foli kuma ba fleni o ferfele wagati fleni amata damne ni MPP politique faso ka politique jokulu mumba fanga 5 konnana ba konnana o liye ay wa ka la sigdo mon signo mara tan ani sabano be kelingile be la gelela onana akli fali ka kanya sin kata se ko laben chugo de kanya sin kata kala flimbenna kanya go jango ka se ka flebe se ka koroshili don chugo mene jango yurku o kana se ka ke o kera sabi ay wa ti ci de lon tola ani Suleiman Sanu an ka serifleni logo kun temeni MPP ka politique jenkulu ya ka lasigidenw ka fo wagadugu ka loniya doma ka taa kalanfili labɛnɛ ko a n'a kɔrɔsiri kora novembre kalo tile 22 nata an ka parti min ye MPP min ye parti ba ye an ye sera ka hakili bɔ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna kɛ sababu ye ka sigi anw tɔgɔ la bureau de vote ra ka se ka vote ninnu kɔlɔsi an ka kan ka formation d'u ma o ka se ka lɔn o ka baara nin a bɛ kɛ cogo jumɛn bureau de vote ra pour que vote nin a ka kɛ hɛrɛko ye a ka résultat ninnu problème kana sɔrɔ a la mɔgɔ 4 ninnu bɔra province 45 ninnu na o mɔgɔ 4 ninnu n'olu formena kama olu bɛ segin ka taa u ka province ra ka sɔgɔ tugun k'an ka délégué wele commune ninnu bɛɛ ra ka na formation d'u ma a bɛ kɛ sababu ye yanni vote nin ka se o tuma na an MPP an ka parti an labɛnna ka se ka vote nin kɛ en tout cas hɛrɛ ra pour que en tout cas degun kana sɔrɔ a la. MPP ka ɲɛmɔgɔw fɛ nin lɔnniya dini ni o ka lasigidenw ma min bɔra koboda 45 ninnu kɔnɔ ani maraba faba 13 ninnu bɛɛ ra bɛna na ni kunna wolo ye u ka politiki jɛnkulu ma. Alors an y'a formation min nana di nin a bɛna yira k'a fɔ ye alors ɲani vote nin kan ka kɛ k'a daminɛ o kan ka kɔlɔsili sugu jumɛn lo kɛ o kan ka filɛ mɔgɔ minnu bi salle kɔnɔ
est-ce que mɔgɔ minnu la loi y'a fɔ o mɔgɔ ninnu kan ka kɛ sali kɔnɔ wa est-ce que liste ninnu labɛnnen don ka ɲɛ wa est-ce que ni mɔgɔ donna bureau de vote kɔnɔ n'a taara a bolo don dabaji la est-ce que a ye a taamasiyɛn bila est-ce que o ye dabaji b'a tigi bolo la a sigi ka se ka bɔ walasa a kana se ka taa vote kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ayiwa ni o tɛmɛna sisan ni u b'a min wele ko dépouillement ni dépouillement bɛ kɛra tuma min na o fana kan ka se ka lɔn ni mɔgɔ o mɔgɔ votera ka se an ka parti ma ka di MPP ma a kana kɛ sababu ye o k'a fɔ ko ale vote ni ale annulera donc o ka se ka lɔn fana ko papier ninnu bɛɛ bɛna kɛ yɔrɔ kelen ka se ka se fo sesi ka siège ra ni mɔgɔ ma se ka yurugu kɛra donc o kalan de bɛna d'o ma. Simon Compaoré fɛ ale min ye MPP ɲɛmɔgɔ ye nin kalan nin ye labɛnni sira ye kalanfili kow ra an ka jamana kɔnɔ. nga komi y'a fɔ cogo min na Paul Sanu lu kɛra sababu ye ka se ka kan di ka se k'o labɛn ka d'a ma an bɛ taa n'an ka kibaruya alibele komi tuma fɔra cogo min na an ka kumaba kɔnɔna na min ye politiki jɔkulu ye olu faralen ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɔgɔn ɲɛba kɛ ka ɲɛsin ka taa an ka jamana ka tagamacogo kan ka ɲɛsin ka taa kalafili min na ani degibaba minnu bɛ ka ɲɛsin ka taa o kan o dalakan o taara bila min kan ka ɲɛsin ka taa ITS ko ye ani baarasen caman ko baaraden caman ayiwa ka baara bɔsila o bolokɔrɔ ani dɔw ka sara tigɛla o bolokɔrɔ o kɛra ɲɔgɔn ɲɛba ye an fɛ wagati lɔgɔkun tɛmɛni o kɛra sababu ye an ka ciden mɔ Abubakar Boli ani Nebe Kwala olu ti an ka ciden olu tɔgɔ la nga ne lo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka dama an k'o lajɛ. Burkina Faso ka baarakɛdaw ka jɔkuluba olu sigini filɛ ni jɔkulu kelen kɔnɔna na olu ye taama bila o sɔnkɔrɔ k'a yɛrɛ gouvernement k'a fɔ ko min ye ITS ko ye o ma sɔnna ye ka ɲɛsin ka taa o b'a labilala min ye Burkina Faso ka baarakɛdenw kan. Syndicat 50 olu le farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ daminɛ depuis mois de février i n'a fɔ UTS min gouvernement y'a décision ta k'a fɔ k'u bɛna bila baarakɛlaw ka i n'a fɔ prime ni indemnité kan an ka ma bɛn o ma o ma bɛn an ma an bɛna kɛlɛ kɛ pour que gouvernement ka o décision to yen u bɛnkan min kɛra baarakɛlaw o ka segin a nɔ na u ka saraw bila a nɔ na. Ni ɲɔgɔn ye ni kɔnɔna na don o kɛra sababu ye ka se ka kɛ wale damadɔ k'a yira k'a fɔ ko nusɔn ma diya n'o ka se ka taa o kan. O ye baarakɛdenw mun sigini filɛ nin ye o y'o gɛn ka bɔ baarakɛda RDB kɔnɔna na sidibaya kɔnɔna na ani min ye baarakɛden saba mun o y'o bɔ o ka baarakɛda la ayiwa impôt baarakɛda kɔnɔna na ani min ye baarakɛden caman bɛ o ka sara bɔsila o bolo kɔrɔ. Ka gouvernement hakili jigi pour que u ka kunko nin filɛ u bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na pour que en tout cas kɛlɛ nin kana a kana taa ɲɛfɛ tuguni n'o tɛ ni grève nin tɛmɛna tuguni baara wɛrɛ bɛna bila sen kan donc bi meeting na kibaruya mun sera ka di jama ma i n'a fɔ ka taa ekɔlidenw ka kalanfɛnw fan fɛ fana gouvernement ye décision dɔw ta coronavirus nin bana kama coalition kama jɛ n'o ye parce que a bɛna kalan an ka ekɔli kalan a sɛgɔ kɔfɛ. Basolma Bazé n'a ka kɔfɛ mɔgɔw don olu ko o bɛ min laɲinina gouvernement fɛ ka se k'o sɔmɔ o ka janto ka yira k'a fɔ min ye faso ka lakanako ye ayiwa degun caman bɛ ka ɲɛsin ka taa ni tɔɔrɔ kɛlɛ ko fanfɛla la ka se ka ɲɛsɔrɔ sɔrɔ o gɛlɛyababa ninnu na don a ka kan o ka se ka bɛn ani hakilifali sigi jamanadenw o ni ɲɔgɔn cɛ ani olu cɛ ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ don sɔrɔ mun sɔrɔla ka bɔ ayiwa o ka jɔkulu kɔnɔna na o ka se ka bɛn sigi ka se ka ɲɔgɔn ɲɛba sigi min ye baarajɔ ɲɔgɔn ɲɛ min bɛna sigi ayiwa nin juillet kalo tile 8 ka taa bila tile 9 san 2020 nata kɔnɔna na o bɛna kɛ sababu ye ka se ka welelikan bɔ ka di Burkina Faso ka baarakɛden bɛɛ lajɛlen ma mun sigini Burkina Faso fan 10 bɛɛ o ka bɔ kɔnɔkulu ka se ka nin welelikan nin jaabi. An bɛ taa n'an ka kibaruya alibele komi tuma fɔra cogo min na an ka kumaba kɔnɔna na an ka gouvernement a b'a laɲinina ka se ka surunyani don an ka fasodenw o ka se ka ayiwa ko sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa min ye bataki ciko fanfɛ ani ka ɲɛsin ka taa warimisɛn kalifa ko fanfɛ ayiwa waribondoso kɔnɔna na a b'a dɔn dugusɛn caman bɛ o tɛ yen nka lapɔsi bɛ dugusɛn mun na ayiwa kɛ sababu ye ka se k'o ka warimisɛnw mara o lapɔsi kɔnɔna na ani bataciko o bɛ se ka nɔgɔya cibelekan olu tɛ se ka a kɔjaabi o tutu tɛ se ka segin kɔfɛ lɔgɔkun tɛmɛni olu y'o ka lapɔsi sɔrɔ ayiwa min ye o bɛna kɛ sababu ye ka se ka ko caman nɔgɔya fɛ o kɛra sababu ye min ye Jean-Hugues Bayala ani madame Sogodiya Konate olu tɛ an ka cidenw tɔgɔ ye Cebele o ye min sɔrɔ Canada Paul Sanu alo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ. Minisiri min sigilen bɛ lapɔsokow kunna a n'a kɔmɔgɔw tun bɛ Cebele Nawuri Kobidara lɔgɔkun tɛmɛnen u ka batakiso dayɛlɛni kosɔn o yɔrɔ maire n'a kɔmɔgɔw fɛ u ka aminɛkow jaabira.
ki to si yorra ibse ka lettre sama ka di italomba ma abu yoro dunya kono la poste butana e tebele ka bataki so o yo kɛmɛ ani 16 le ye burkina kɔnɔ ani a 46 manga mara la barasen caman le bɛ sɔrɔ a kɔnɔ la poste fana caisse nationale d'épargne ni war bi fɛ ni b'a fɛ ka wari ni bila yɔrɔ min a tɛ se ka fili mɔgɔ tɛ se k'a sɔrɔ k'a suɲɛ i bɛ taa compte yɛlɛ la poste ra k'i ta wari bila yen wari ni fana dɔ le bɛ fara a kan n'i ta wari bila poste ra intérêt bɛ fara a kan san o san dɔ bɛ fara i ta wari kan. minisiri fatumata watara fɛ ni baarada nin bɛna yiriwale don bataki baarasenw yiriwale ko ra o yɔrɔ mara la. an bɛ taa n'an ka kibaruya laban ye sisan an bɛ taa bɔ min ye sapo ni a b'a dɔn ko o mara ni o dugusɛ ni lɔn ka ɲɛsin ka taa min ye fugulanko fan fɛ an b'a wele ko chapeau de saponi o tɛ dɔwɛrɛ olu ye a donba sigilaw kan ka se ka labɛnni ko ɲɛnama dɔ la ka ɲɛsin ka tɔ kabini wagati an ka jamana tun bɛ fiɲɛ ɲinina ka se k'a bilara jango a ka se ka dɔn ayiwa n'a bɛ yɔrɔ yɔrɔ fiɲɛni ka se ka sɔrɔ n'i y'a ye ayiwa a bɛ dɔn ko a bɔra saponi ani burkina faso dugusɛn dɔ la o kɛra sababu o ɲɛnabɔ sigira ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen o kɛra maa mun y'a fɛ bɛlɛm salifu ani pierre wedrago olu tɛ an ka seere olu tɔgɔ la nka ne lo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka dama an k'o lajɛ ka ɲɛsin ka taa an ka kɔrɔlɔnko yiriwaliko fan fɛ don ka se ka burkina faso ka dɔn ko n'u ka baarakɛsenw ka se k'o yira mɔgɔw ɲɛkɔrɔ don gouvernement ka bɔ minisiriso min ta n'o ka taa a jagoko kunna ani ayiwa bololabaara ɲɛtagako kunna an ka jamana kɔnɔna na olu ye ɲɛnɛgbɛbaa ni sigi faso danfane ko fan fɛ sapone ka ayiwa fugulanko fanfɛla la ani ka ɲɛsin ka taa min ye ayiwa situruko fanfɛla la ka taa fara min ye ayiwa kaya ka bolobaarako fanfɛla la olu bɛ kɛ sababu ye ka se ka burkina faso dɔn jamana kɔ burkina faso ayiwa ka se ka min ye sapone ka fugulanko ye ka se k'o bila duniya fantan naani bɛɛ la o taara ka se ka taa nin don ni se ka taa a ka fiɲɛ bila ko fan fɛ fiɲɛ min na yira mɔgɔw ɲɛkɔrɔ don o fiɲɛ bɛna kɛ sababu ye ka se ka burkina faso fantan naani bɛɛ la ani kobida kelen kelen bɛɛ lajɛlen la ni maa ye nin fugulan nin ye o b'a dɔn k'a fɔ ayiwa ko a bɛ bɔ saponi mara la o ye burkina faso ka dugusɛn dɔ ye min ye minisiri min tiginu ka taa jagoko kunna ani jɔkulu mun tigila ka se ka dafara sigi o kan ayiwa olu ye ɲɛnabɔ ani kunnafoli di ka taa o kan jaa min labɔra nin o bɛna kɛ sababu ye ka se ka ɲɛtaga don ka ɲɛsin ka taa ayiwa nin baarase ni ɲɛtaga ko kunna an ka jamana kɔnɔna na sapone ka fugula o bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara min ye saponedenw ka sɔrɔ kan minisiri min sigilen ka taa jagoko kunna don o le y'a yira k'a fɔ ayiwa nin baarase a bɛna yiriwali don ka ɲɛsin ka taa sapone mara kɔnɔna na a n'a ka sɔrɔbolo kɔnɔna na fɛn fɛn o b'a kɛ san kɔnɔna na a nafa ka se ka s'o ma a yirala k'a fɔ ko a diyagoya nɔ a ka se ka baara ka ɲɛ sabu n'a sera yɔrɔ min na o ka se k'a dɔn ayiwa ko a bɛ bɔ sapone maralu la nin dɔnniya ni o taani bɛ ka se ka bila burkina faso yɛrɛ lo kan ani duniya fantan naani bɛra ka se ka fiɲɛ di burkina faso ma farapone ka fugula o ye kunkɔrɔtaba ye k'a di ayiwa minisiriso min taa n'o ka taa ayiwa an ka jagoko kunna ani minisiriso min taa n'o ka taa an ka kɔrɔlɔnko kunna an fɛ faso kɔnɔna na n balima burkina faso television kanubaga an bɛna an ka bi ka tile kunnafoli cɛ yan tɛ n'ala ye sini yira n b'aw sɔrɔ fofo kunnafoli la ani sini ni wagati kelen na ayiwa ani o wagati kelen ani o baarasen kelen aw kelen bɛ ani ce aw ka lajɛli la an ka baarasen bɛ tagamana alibele ani tile woɗi sanne ndele onon sakiraɓe an worɓe rewɓe ono haaloɓe fulfulde jooɗi ɓe daara suudu télévision meɗen kori o ñalle e jaam ndelle sakiraɓe jaafoɗon seɗɗa koye wakkati on en o taaɗi seɗɗa do o waɗi ka machine aji ɗin eni kam eni wonno ko jiɓodurno toon en seɗɗa ndelle si gaɗa yafamayel majjum inan toɓɓe kibaruji ko joguiɗen hannde ndelle keɓon fande fa hannde joni o kane wattede keɓen ɗum wonno woteji bawɗi rimande en jaam e pamral ndelle keɓon famde jonde majjum ni wonno ko joƴƴina ɗum wonno nde ngalluru meɗen doori ndelle keɓon famde fa hannde suudu baba ɗum wonno joni o kan noye gattende fa hannde ɗum wonno joni o ka cofe meɗe fina tawaji ɗe tinta buudu majjel e lallat ɗum nde keɓon fande fa hannde yimɓe ndegu sahel ino darani ɗum dow majjum
ndelle garen kantiren fa hande ɗum wonno joni o ka hufnere waɗetene ɗum wonno sappone toon en ndelle keɓon fande hufnere nde nde heɓanama ɗum wonno none majjum ndelle sakiraɓe bisimilla moɗon ndelle paamon keɓon famde ɗum wonno joni o ka keɓon famde ndelle keɓon ɗum wonno noy gattende leydi meɗen hitande hikka to woteji ɗi goni nde noy wottade heeɓe ɗum wonno joni o ka woteji ɗi jaam e fa hande pamaral wawi joɗade leydi meɗen Burkina Faso hakkude ɓiɓɓe leydi Burkina Faso ɗum wonno ko kamɓe fa hande hooreɓe ɗum wonno joni o ka parti ji politique e hooreɓe fa hande service ji kunnide ɗum wonno politique kare haddu kamɓe yimɓe andaɓe ɗum wonno yimɓe joni o ka ndegu sahel banggal pularu ɗon en nelle koɓe gaɗi koɓe ardi ɗum wonno jonde muɓɓe ɗum wonno ley hiɓere ngallure doori toon e ñande alkamisare aljumare fattine nde ka keɓon famde Ibrahim Gankode e fa hande Lazare Sanoum kamɓen tawno ka fa hande Oumou Diallo o ina hokka en firto majjum no watta fa kawen bole bole gilla woteji ngara e tawti wawtu woteji heɓa gaɗen woteji dow jaam e cellal e woteji jaɓade waldere wi'etende Union du Faso en marche kan woni waldere ɗum wonno kawrital faso ummide waɗi batu e yimɓe andamɓe ngal gollal e tawti fa hande ɓiɓɓe wuro e ardiɓe dente batu mo doori o hollata no Burkina Fouke doori na dari woɗi hooƴi aadi e ɓe himɓe fa woteji gaɗe dow jaam e kawral ɓe himɓe hawruɓe ga kaldi fa woodi ɗum du yo keɓal gaɗa majjum mawɗo seni hono tiiɗon maji e fendaji ɗi yimɓe kollimo ɗi fuu o jaɓɓake ɗi fa woodi no gatta fa hande fa gaɗen woteji dow jaam e pamtiral miɗa miila ke woteji ɗin gasa ley hen ɓe himɓe garake service seni tinno fa hande garta jaha hono len dewguji to wi'a tiiɗon man woodi toon e banggal ndenago fuu tinno garta fa ɓe himɓe dow keɓa binda ko e muɗum en dow ɓataki ɗum wonno woteji heɓa kamɓe dow gaɗa woteji ndelle gaɗa sahel ɓe jahan dewgu fa hannden soɓɓirde ndelle sakiraɓe keɓon fande fa hande ɗum wonno syndicat en service inkoɓe ɓe ɓe fa hande iɓe goni iɓe gati e tengugol fa hande dow ɗum wonno joni o kam ko lampe o ittete e dow ɗum wonno joni o kam jobdeji fa hande service inkoɓe ndelle ñande asawere faltine nde nde wonno ko kamɓe ɗum wonno syndicat en ɓe fof ɓe kawte ɓe gaɗi ɗum wonno ko wiyete hono meeting maɓɓe ɗum ndelle nokkuure maɓɓe to wiyete bourse du travail to ayo ndelle keɓon fande fa hande neɗɗo biyeteɗo Kola Nebi kamɓe fa hande Boubacar Boli ino tawano toon en woodi ino kokka en fa hande firto majjum fadde maɓɓe fuɗɗugol watu maɓɓe ɓe miccutake yimɓe waraɓe tawala bugule balɗe cagatiɗe ɗe ɗum le yo hollilde mettu maɓɓe ele banggal wara hooriji gaɗoji nder leydi meɗen caggal majjum syndicat golloɓe ɓe ɓe kolli keɓe jaɓay ko laamu yata na taƴa jobdiji maɓɓe lewru fuu ko wiyete UTS ɗum saɗɗaji kewɗi golloɓe yiyata hannden saɗɗaji ɗi inan koɓe kolli kamɓe syndicat en ɓe le banggal yimɓe hokkoɓe cibaruji woni ɓe le RTB e Sidwaya hewɓe maɓɓe fuu ittama golle muɗum yarama guere ko wiyete affectation ɗum hay kamɓe ɓen ɓe kollike ɗum rewa e lawol woodi yimɓe tato service ɓe golloɓe gollal lampo ittama le golle muɗum ɗum fuu ɓe jaɓay ɗum ndelle no ɗum gollirani ley ɗon fa hannden ɓe kaali haala janɗe cellal e tawti rafidenago ɗum fuu le ɓe kollike saɗɗaji kewɗi na woni toon ley ɗon basolma basier e gollidiɓe mum inan koɓe jiiɗi tilsine goka se gouvernement daara accita ko ɓuytata jobdiji lewru sarusiɓe fuu wakkati fuu yimɓe ittanoɓe le golle mum du yecce adite woɗi du iɓe nodda hooreɓe leydi men wattana rafi denago ngu yilgo saabu piyanɗe ɗe na keewi sanne saabu ken fa wara hooreji ɗiɗu na wonɗo amma kungel gotel kamɓe syndicat en ɓe taykini gouvernement ley batu maɓɓe jambi feere feere goniɗi na waɗa hannden nder leydi meɗen le windagol talki wotte e tawti jawdi dow laamu ɗo kamɓe ɗuɓe kolli ɗum kay ɓe jaɓata ɗum iɓe anni waɗugol mutreji ƴuude 6 yaade 9 lewru tubaku ndu goniɗen du fa ɓe nodda gouvernement yettina aadiji ɗi aduno e banggal ɗotide golloɓe fa gundan muɗum yaara yeeso ndelle sakiraɓe keɓon famde temedere e nogay sukaɓe jeɗɗi e ƴuuɓe fa hande les province ji 4 les région sahel ɗi fou ndelle keɓon famde joni o ka ɓe mbi ɓe laatake yimɓe sigiliɓe ɗum woni joni o ka wadde golle maɓɓe
mardi guertoɗe meɗen fina tawaji ɗe ndelle keɓon famde gaɗa jeɗɗiji 4 wonno koɓe keeɓi ɗum wonno formation ji koɓe ekintina noyi wonno no guerteɗe ɗe kani marirede ndelle ɗum wonno joni o ka o alkasu mayga kan wonno moɓe gaɗi ɗum wonno seede mabɓe ɗum wonno hantugol mabɓe no formation mabɓe ayo ndelle keɓon famde fa hande dow ɗon en hajja Oumou Diallo ina hokka ene en fa hande firto hawrine mabɓe nen ɓe sukaɓe ne cegili fa gaɗa maral cofe fina tawa e ƴuuri ɗum wonno ndewguji 4 gonɗi nder région Sahel woɗi jeɗɗiji 4 wonno koɓe ekintira no nokkure to cofe fina tawa marete ɗum yo conseil régional miili ngo hakkillo fa sukaɓe natta e gurdam mumen jande nde yo haala maral cofe haala amma yono watta fa ɓe mbawa marde cofe lobbiri ɗum saabi ko miɗan ɗowtaɓe ndelle ko haɓɓode e rewɓe ɗum no watta fa hande fa kamɓe no balla koye muɗumen le ngal gollal ɗum saabi komin gaɗi ɗum ɓe sukaɓe ekintinaɓe ngal gollal keɓan ɗowtiru andanɓe gollal no watta fa hande fa ɓeydari waɗa e ley mardi mabɓe dewgu Sahel yo dewgu fa hande to maral watte sanne amma maral cofe yo hunde ko himɓe kinnaki arande min jiɗana fa hande min teddina ngal gollal ley hen min kaldi e service kinniɗo marde no kaybo fa hannden golle ɓe sukaɓe nde jande ekintinde sukaɓe marde cofe buuɗi muɗum ummakina million ji 60 ndelle paamon ke conseil régional e giɗo mum Issa Kane e yamgol kamɓe kokki buuɗi fa gollal ngal waɗe ndelle suudu baba keɓon famde ɗum wonno joni o ka hufneje gaɗetode ɗum wonno eɗen mbawi wiide tengaji jajinaɗe gaɗeteɗe hiɓere sappone nden en keɓanama ɗum wonno noone ndelle keɓon famde fa noone on waɗe ndelle o projet o ministre batta laamu meɗen kinnuɗo fa hande ɗum wonno cogguji e fa hande golloɓe gollal junggo kamɓe darnino e oɗo projet ndelle noone nden e nde nokku fuu to neɗɗo yii ɗum wonno joni o ka noone nde leydi annaɗo ɗo en foof ina faama ɗum koye o jawdi leydi Burkina Faso woɗi o sappo no wonno to ɗum ƴurata ayo ndelle keɓon famde fa hande neɗɗo biyeteɗo Salifou Belem e Pierre Wedrago kamɓen tawanon toon e ɗum wonno asere faltine ndem ka Boubacar Boli ina hokka en fa hande no wonno no golle majjum yaari toon na watta fa teddine guineji ɗi ɓiɓɓe burkina waɗi battare laamu kinnide jaagu aadi fa tabintina tengaje meɗen ɗe sappone ɗe tengaje jango darja mum ɓeedoke saabu soni on daari fa woɗi fu diidol leydi men burkina faso na tawa ɗon ndelle yo hollude tan soni a watti nde tengare fu wana ñaaƴo tan yo teddinde fina tawa burkinaɓe ɗum le ko leeɓi non saabu tengaje ɗen waɗiraka hiilo yo yimɓe andanɓe golleji ɗin hokka hoore gollal ngal soni kawrital ngal dutiloken fuu iri ɗe tengaje tawete le luuɓe le burkina faso ɗo fuu e tawti leɗe yasin fuu soni waɗama noon fuu yo jawdi ɓeydidi fa hannden na hokka yimɓe sottoɓe tengaje ɗen ni woni ko aduna kabore yottini soni fina tawa haala mum haalama fuu batta laamu kinniɗo fina tawa e tawti kanankoɓe laamu tubaldu haalete ɓe fule ɓe tawama toon ele kawrital ngal ɓe kolli du belirka maɓɓe e ko tengare nde sappone tabintina ɗum woɗi sanne ndelle onon sakiraɓe on worɓe rewɓe ɗe wonno kibaruji komin joguino hande no hokkude on miɗo mbiyoɓe fo hande fofo moɗon Allah ren e rena koreji meɗen rena leydi meɗen fofo moɗon sakiraɓe ñallen e jaam